Khadija ibonyante ka ala kira kanuni alaye wa fembe do fe o ma ala don amba Khadija ibe ala don amba Khadija ibonyante ka ala kira kanuni alaye wo fembe do fe o ma ala don amba Khadija ibe ala don kwa amba Khadija. Bonjour à vous chers fidèles téléspectateurs et merci de nous avoir rejoints pour votre émission culinaire Guatelima. Une émission présentée par Baracom et sponsorisée par la société Aminata Konaté Baramousso. Alors aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de nous retrouver chez notre sœur qui nous a invités pour nous concocter sa très bonne recette. Assalamu alaikum mare meha indana jamu aram bisimula o émission mandim beranka makengani Baramousso Guatelima. Sorondi émission nyani Baramousso production nyane. Aywa o mare nyagare nyando ghrilenki to likara ti o mundana yigandilinge goda barodangani. Osun ka hona ken yigandilinge ona haydo me ani du présento yi. أكمل كبر على برانا كل ورانغان كان تعداد حبات الرمال وأكثر. السلام عليكم نبل مام. وعليكم السلام. كرباشيتلا. بسفيتنا. قاتي كان دم سنو. كرباشيتلا. بسفيتنا. تقعد ما جمودما. مدام جلو أوبا. كابو يرى جماعة. كابو كلابانكوا. وجراني. إيه ولا بي كان أنا يفكر بفكر بلاد من بعد ودلاني. إيه على صنع ما. دون عم بفكر دوي بلا موديل ميني. بسيطة. أو نادي جراني أبويا أنا ما كوجي. دون نياو ويلي. منا أردفو سلاتي بيجلا. نيشة. أيوة أمارة ما عندنا جموع عقد جيران اللي مقامي. أمارة نخرة مدام جلو هوا أتيلن كيدو غيرين دكينينا اللي كلابا تاعندي. يوم مدنا hors d'œuvre salade signa d'abord d'angane au poulet. Donc on t'a rona que d'abord mo son ka hona haydo. Chers téléspectateurs, comme nous l'a si bien dit notre sœur madame Diallo Awaba, qu'elle nous a invités pour nous concocter une très bonne recette qu'on appelle l'hors d'œuvre à la salade au poulet. Donc là, tout à l'heure, elle va nous présenter ces ingrédients qu'elle a besoin pour préparer son bon plat. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons emmené les produits Baramousso pour donner à notre sœur, Madame Diallo Awaba, pour l'aider dans sa cuisson. Aywa mare ma handana jamu ga ga me ga ngai mo gonde o kiti duro mara ka to mare na kare kedi o Baramousso produit no likatai ani du de mani kan de ke da bari ne wedi jawedi ala senoidi mare na kare e wa mo ko jarang abuya na ma ni be non jarang de ram sa ko ko mo dan de azna grieni amutar di fle aseba fane fle ani jarani vraiment ni kunta nebna ni sronde ala foka barka mo yere foka wani man am chaga barala vraiment ni jarani ko madame Diallo iko kidna plat mamba min lani ne kon curiosité be na la de fe ka do pour que kika duni nduma mba yendla ima ko de se ke famille maka kala me fe ki dari do la ko lu ira na kelengele neni enfle ba jama wa mbela jela na da musara ko yalla sama mi préparer ka mal masla no a base ya salati di mena salati di la no bore mi la ka chef la ko fana da sa ko no lu bore sa ni kila kana ni fana préparer pour lu da sa sa ni jabai ni ke orange ni tamati ni fana ke orange ni jaba ni tike no be ke shede ka o ni poivron ni nemru kumuni ni karoti o jaba yo ne jabala ki kelen tike ko ke orange ka kelen tike ko ke karom seni yala ko njumende la yoke bo jabai mena ode ke ka adada salati sanfe orona mai no de da salati sanfe o jaba mi tike ne fle ko muse muru de ke sa kan asheira okay aywa ne balma muso comme ambora ka ese saye ka legume kena oni ka shewira na ni salati donc Baramousso ka produit la mbe fe ka do ima ko de se famille na pour que ka tla benen fle ba ka jama ambe ka da muso bon mago be se tuluma mago be se vinaigre ma mago be se poivre ma mago be se moutarde fana ani seba mugo ani koko mugo donc ani lay mugo mago be se mali sleri mago be se تعداد حبات الرمال وأكثر. Carottes, de la tomate et les oignons, elle les a partagés en deux. Là, elle les a coupés en petits dés pour préparer sa sauce avec. Et là, elle les a coupés en rond pour mettre dans sa salade. Voilà.
qu'elle n'avait pas fini avec la présentation. Là, elle a également besoin des produits Baramousso pour préparer son bon plat. Et là, qu'elle avait besoin de l'huile Baramousso, vinaigre Baramousso, le poivre en poudre de Baramousso, la l'ail en poudre de Baramousso, bouillon poulet en poudre de Baramousso, du laurier en poudre de Baramousso, et qu'elle avait également besoin du persil en poudre de Baramousso, sans oublier le sel de Baramousso. Et là, il y a la moutarde de Baramousso qu'elle aura aussi besoin pour préparer son bon plat. Aywa mare me haynda no jamu ko mare na kare agara kono da ngane mo madame Diallo ati pour que ni gandili ke da baro I haju yo kine salati ne salati pa kene ada yang kana qurandi ba ti haju ko kine na selin yang kai a selin yake nyanya ko ni so rondi kena ane ndi da be so ato hata min selin ya mo yon ko to donc ati madu ko tade legi mo non kaware kenga ni lemburu mara chenga di poivron ngadi jaba ngadi karoti ngadi tomate ngawadi bo jaba ke ara kun takandi hilloi takandi ara ken kutuna kenya karuma bane ke ara kunya orone oron ke ara kello no salati ni na faram parondi te bo karo manu ko ana kenya ni selengen chon ati madu gutare dinka mu halle kenga ni baram son produit no baram son tikate ni hakene ke haju ke na kan kai pour ni gandi ni kida ba da andura ni ken baram son vinaigre ka hakene ke ni ci mo yen jawande da ke hakene baram son pa bu ni ati haju ke ni ken kai baram son mutar ni pa hakene ke aso anda men ki mutar ni no hande ke baram son she bajurani ati haju ke ni ken kai baram son lay juran kawo makayere ati haju ke ni ken kai baram son sel le jura ko kendi baram son lori jura ken kawere donc ati mom ngo dinka nga kenga ni sape nga kenga maro gande nga tanne ay gande lingo mab donc ati haju ko ni kwai pour ni gande lingo keda bat yani nga barada mne me faka antika ko baram so ka ku ka jay so ka nga daga sigi ku ka jay ngoni adande ne baram ni ko muso ka bay ko sanuya ko ka jay yere fleni debe nga so jo sala le ka dem so nga fini ko ala ni cheka fini ko ala ni cheka mobulu ni moto bay ko ala ko ka jay ya adande ni wa kasa ka ni ya ka nyega ko ali mo ko te gere abana ko ka jay ya adande akasa ka ko juru na do ni ntigala mina ntiga ko تعداد حبات الرمال وأكثرا تعداد حبات الرمال وأكثرا تعداد حبات الرمال وأكثرا تعداد حبات الرمال وأكثرا من أنت كده سانعجة من تلو لساني تسمع من كان دعس سنجاي سانيا دعس ما هو بيقول لمن تقول دوان كنا دعلا من أبرام سوكا تقول دوان كلا sanya Bram suka tulu doan kan. No. Ale tulu te chaya. Ate tulu te chaya. Sisanya nga daga sini Bram su tulu do kay daga ini. Sano abi ablina. Mina nga shekal. Sisanya nga shekal. Nga shekala samina datu doni sana nga shekatala nana jana so na abita kuni sana che abita yira sana mina baram so ka pobre mu don kan la nana kan ni baram so ka pobre mu don kan mina jaba kan mina nga jaba kan nya ku kaje mina ke kan jaba fene sela mana karuti fene kala ni karuti kala samina ko godon kala bram saka ko godon kala mana don kala ni babu
sana mina nga daga lama nye baramso ka ko mugu kala samina baramso ka lay pati don kala sanye baramso ka lay pati kan mina lama samina baramso ka laurier mugu don kana kala nye baramso ka laurier kala sama kete bana kala la mina ta aka busi doni Téléspectateurs, Madame Diallo vient de terminer sa cuisson. Là, avant d'arriver à table, regardons ensemble le spécial de Baramousso. Musofu demsen faramugo korobaka spécial Baramousso jemukan tago konontona ni akene daelele ka bo société Aminata Konaté la ni bela jele bale do ni Baramousso ina le ka bara nyeshinete dore maka nafon bayele maka ke shashi kono ka jensen jen fantan nan bela jelina bi jemuga kerenkerene no yanga spéciali obe femin kan odi Baramousso ka muktardi Baramousso ale graine kise fimani mini ale be jangamina nga vinaigre lay persil and poivre onanga jaba muktardi Baramousso ale suguya fla ya ambulo ak gansambe ananya ngamini segasegalikelaw ya ira ko Baramousso ka muktardi ate kololo foi la se mo makada ka vitamine mbala ode A C K Baramousso ka muktardi ale suguya damada ya ambulo mini 15 gram balela an 300 ml ani 1 litre ananga 5 kg Baramousso ka muktardi ale soro yoro na soro chugo o mangante ka aw ni ne shi kamana gambli kada ka be soro anga ladala sugula ani Baramousso ka suguda yelelu ananga butigu ananga alimentation abe soro ni bela jelena kito isigi yoro la fene kala soro sonoya la ibe plateforme e-commerce sugu.baramousso.net ibe doyi abeta di ma fi jabalala nimbe dansigi aw ni ne ka bije muganta ko konontona keneka amba foko kambe sigidan natawere. Bienvenue au 9e numéro de l'émission spéciale Baramousso. L'émission spéciale Baramousso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konaté pour vous donner des informations sur les produits Baramousso. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la moutarde Baramousso. La moutarde Baramousso est faite à base des graines de moutarde noire, du vinaigre, du poivre, de l'ail et de l'oignon. La moutarde Baramousso est utilisée pour les vinaigrettes, les grillades pour les poissons, la viande et bien d'autres. Elle est faite en deux genres, épicée et simple. La moutarde Baramousso contient des éléments nutritionnels indispensables. De ce fait, ses bienfaits sont indéniables sur notre santé. Elle est riche en vitamines du groupe A, C et K. La moutarde Baramousso est conditionnée en sachet de 15 grammes, en bidon de 333 ml, de 1 litre et en seau de 5 kg. On la trouve partout, dans les boutiques, les alimentations, les sougou Baramousso, ou vous pouvez aussi faire votre commande sur notre plateforme e-commerce en tapant sougou.baramousso.net et vous serez livré sur place. C'est la fin de l'émission. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Spécial Baramousso ni gemo gane société Aminata Konaté sorongara buganda gara kesu agago ha mai gabe kitana Baramousso produit non kama lenki nya khalente ngo Baramousso mutardi ko ina gai Baramousso mutardi da barni mutardi funchene vinaigre ngadi poivre ngadi lay ngadi aro jaba o seren kisini wati gabe ada barinte ni da bari mo kono hillade a simple ngono ko epicenten kago ma xam gombe afakanne ti vitamine gabe gabe ne kenga ni vitamine A C adoka na sababu nya mutardi be gadi 33 ml ngono ngani a 1 litre ngono ngani a 5 kg kawo ma mutardi Baramousso awo kitene no kunsu ilenki saka nundi boutique nundi alimentation nundi ado Baramousso du dans moto gumu ngaga kana tamaka nu ngaga kana angana munda kana kita nan to kan ta ko dingiranga anno subhana masikia katatan sugu.baramousso.net iwote lakina ngamanta ko dingiranga aywa ki ho kinyente nyai oge mo kana ke ututa kabundi nyameranga kenga ni spécial Baramousso mo rendez-vous kinara tata inchallah. Bye bye. Baramousso. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez y compris grand chose en regardant le spécial de Baramousso. Là, je vous invite à manger. Aïwa, mare me hainda no jamonda chima kara hamu gabe kita Baramousso spécial indi. Ngara invite nara leoni gedomi. تعداد حبات الرمال وأكثرا. Ifenge sugu ngono wo mona kaba. Samena ya sosi vile vile glasa. Samena wo bosra te besa fesa. Mina Baramousso ka tu don kan.
Ye baramuso ka tulu kala. Mena baramuso ka vinaigré dɔ kala. Ye baramuso ka vinaigré kala. Mena baramuso ka sɛba mugu dɔ kala. Ye baramuso ka sɛba mugu kala. Mena baramuso ka poivre mugu dɔɔni kala. Ye baramuso ka poivre kala. Sisan n bɛna baramuso ka ye baramuso ka layi kala. N bɛna baramuso ka moutarde kala. Ye baramuso ka moutarde kala. Sisan n bɛna gosi. Sisan sauce vinaigre bannen de ye nin ye tan sisan. N bɛna n ka salati de dilan sisan. Ini ka salati faga n'a ye. N bɛna n ka salati awɔ. تعداد حبات الرمال وأكثرا تعداد حبات الرمال وأكثرا. Vous le voyez, notre sœur Madame Diallo a terminé de préparer son bon plat qu'on appelle l'hors d'œuvre à la salade au poulet. Donc là, je vous invite à manger le bon plat qu'elle nous a préparé. Aywa, mare me handa na jamo ko maka ya kanga ni konde. O mare nyakare Madame Diallo aduguti hors d'œuvre dinen ke da barni. Donc nga ka invite na aka li ona nga do me. Kharoni ge. Aywa, mare me handa na jamo ko maka ya kanga ni konde. O giri gande ke kana lingo magodangi na hakande. Selinga lingo salati lingo. Donc o mare nyakaro be no bari ka ho yiga ke bare ke. Warni ni ko petini ya. Inya konne nyo dangan honna ko gara da kamme be kitare. Ne tɔgɔ baramusangare Fatumata Kulibali. N nana n tanti ka a ye wele ko n ka na asiste donc tiɲɛ yɛrɛ la a ka ordre jara bon baramuso mɔgɔw kɔni nana an lafiyali le kama baramuso ye ta i ka ko ye. A sisan nɔ kɔni aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan ne ye n ka tobili kɛ n ma kunnuni gɛrɛ ka nan susu n ma nɔgɔ n ma furase foyi foyi baramuso mɔgɔw ka produit de kɛra ne ka dumuni na tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne ye n ka dumuni wuli ka alhamdulilayi n ma tɔɔrɔ n ma fosi yana baramuso mɔgɔw kɔni nana an lafiyali de kama u ka produit n'i y'a k'i ka dumuni na i b'a dun fo k'i wasa produit a ka nafɛ bɛɛ de ka di vraiment ala k'an to ɲɔgɔn ye. Les spectateurs, nous arrivons au terme de notre 19e édition de Guatelima. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne. Même Aywa, mare me handa na jamu o hega kinyo édition ke ututa tamuro kabundi nyemeranye kengani baramso Guatelima. Donc rendez-vous qui la semaine prochaine inchallah. Bye bye. Jai bonyante ka ala kira kanuni alaye wa fembe do fe o ma ala don amba kadija ibe ala don amba kadija ibonyonte ka ala kira kanuni alaye go fembe do fe o ma ala don amba kadija ibe ala don go amba kadija